Bali Bamada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Joasi Sedou. Ne. Joasi Sedou kado biye jumaye. Sigi. Biye lahoroma dunye. Bi. Ala batu ani ala nyini. Japa. Anga gere alala ikado biya dumba doye. Sigi. Joasi Sedou. Ne. Subhanahu wa ta'ala ko. Japa. Do bela jile ya ale ka dunye. Sigi. Ikado do bela jile ya ale deli dunye. Juma dunya ye dun garangara nenye. Meleke minu ngateli. Sigi. Meleke minu hakili kadi. Subhanahu wa ta'ala olu de be jige du kolo sabe. Japa. Sarakati. Japa. Nyumanguma. Minye aywa deli. Deli. Ameni voke ikado beta fo subhanahu wa ta'ala abi jabi jona ala kanga dugawu jabi ya rabbi ala kanga jumo chaya jwani sedo anga jamana abi lumbu lamba iko mutokoro konyo anga jamana ikado abi tama iko noji jwani sedo ga jamana ikado ndale do ala dugawu ni barka dugawu jamana ikado anyongiri madi amba nyine allah ta'ala subhanahu wa ta'ala jwani sedo kun fayakun allah ta'ala mi na yejeda muhammadu rasulullah kalikoso magani madina jwani sedo kado minye Qur'ane jigena Muhammadu mingama yoni sudi kado jine meleke burdane yoni sudi kado ibi fen min do ni be mina ni te mina min yera min maye min gofora min makofo yoni sudi kado hakili yere te mina bela jele dara Muhammadu rasulullah arabudo alayhi wa sallim larabudo adale me madina min nya ka misiri galagadaye yon sidi ka do nyeba segere ka tu hami foye nyeba segere ka lahra nyini amba nyinu ala kilefe ala mi ka do na mafali ala mi ba ka masala kabini nyemada nyebe wuli ka min do aka masala amba nyina fa anga jamana ka suma akanga jamana kishi akanga jamana kishi kasran manjira anga jamana dina fa makura minu zigile mbe ala ku hakili jagabo ya rabbi ala ku hakili jagabo ka dusukundu la dusukun min bi jamana hina dula femi ngai jamana ma ya rabbi ya rabbana ala ko juwa hakilila ala ka anga jamana kishi ala ka anga jamana kishi ala ka jelison dusu do amin ala ka jelison dusu do Moktar Wani kono ala ka journaliste son dusu do Assimi Goita kono bandaw mianga do abulo mandili mianga wulu sogo duna mianga ka wardi fali sogo madeli ka me ka fo mianga funidire flene amanja est-ce que mianga jeli ka chama jeli te mianga vi Joan Sedu minye Moktar Wani futakadu Cheikh Omar Futi ubina domi ka ko nyinga futa na beteme nya jamana o jamana na temena yi ikado ya sura nyamakala obe ayuso ayidoke Joan Sedu ikado de kala sababu ye minye futaka ka nyamakala yeraw ye Joan Sedu ikado kala ko do ka barka dula ikado mutarwan ko ni ko ngo ka sonike no ma sonike aha angamana bigwa o kanga ke sonike lay Moktar Wani kala tuwabu ye sakoyi tuwabu yati ma boy akala ne dongo jugu ma kala le mbandu ndise sonna oti ma boy dambela atmi vesi do nga sisa mi gloki ba de ala ka chaya ka wulo bajangara ka bo mo bajangara ti ave nyanga gloki ba nyanga abode do okoro gloki ba nyanga très bien kabza de amani na Allah ta'ala fe Allah mi ni kelendo shemasa joni shodi kado akake meleke ba ke me konondo ani bi konondo ni konondo mi na yo dajnya du kolo save ka nyama ke duruye meleke mi nu ka ma ko tayru meleke mi nu ka ma mayiru meleke mi nu ka ma ko abisu meleke ni mautu mi nye jibrilai ni meleke duru mi nye nya seleke nani meleke bele jele ka nyama ala ka ke uluka ala bunya anuka ala nyasina barakama Joan Sedu ala jine ba keme konondo ani bi kononda dugukolo sanfɛ ni ngu nyama ke ma duru ye o jine duru olu bisara ala nye u bi boli ala nye u bɛ ala ka baara kɛ Joan Sedu olu bo nyesira nye ni o boli min kɛ ala kama ya rabbi allah ala ka ko kama ka anga jamana kisi o meleke o jine cɛ duru juni abisu jine kibiru jine mutaru jine samawurusu jine min nye trafata ni jine duru da fara dere bali
subhanahu wa ta'ala ala min n'a ka koti dɔn ala min n'a b'an kamana ka dogo do jɔn sodi k'a dɔn min ye diɲɛ ye ala ye kalo da ka tile da min ye awa dolo ye k'o da ka kulu da dugukolo sanfɛ k'a kɛ ka diɲɛ nɔrɔ jɔn sodi kuluba minnu bɛ yen n'a donnen bɛ a bɔ sɛbɛnfura kɔnɔ kuluba minnu donnen bɛ kulu ye 18 ye o ka ca ne karamɔgɔ kulu minnu ye dawla sɔrɔ kulu minnu bɛ yen i k'a dɔn ni nabi ɲuman walima kiraw ka ko fɔra sanfɛ hazu kulu safa kulu marona kulu o ye 3 ye tursina kulu 4 kulu 5 dafara yɔrɔsisedu an b'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ nin kulu kelen o kelen n'a fɔra i b'a sɔrɔ koba dɔ kɛra sanfɛ Allahu ta'ala ka yamana kɔnɔ ya rabbi o min kɛra an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ ala k'an ka jamana kisi k'an ka jamana tanga yɔrɔsisedu n bɛna fɛn dɔ d'i ma bi yɔrɔsisedu n b'o d'i ma ala kama fayida n bɛ fayida dɔ d'i ma bi ayiwa technicien ni yɔrɔni enregistré dɛ n karamɔgɔ n'a y'a fɔ a tɛ segin a ka bilen dɛ i bɛ taa kasɛti sa usaze baare ko n ye kuma in sɔrɔ baare la min ye arajo jɛkafɔ alimami ye jɛkafɔ wajulikɛla usaz baare ko a y'a sɔrɔ adisa sanimaw de kɔnɔ a sɔrɔla cɛ min na ala ɲɛsira b'a don k'a sɛbɛn dɛ a ye nin yɔrɔni enregistré dɛ ni i m'a ta n karamɔgɔ kana ɲininka a la bilen a tɛ segin a kan dɛ n bɛ segin a kan n'i ye wari ci ma n bɛ segin a kan ni ye wari di karamɔgɔ ma ni maa min ye wari di yan ni ye wariba d'a ma a bɛ tilenkan fɔ yɛrɛ n bɛ segin a kan n b'a f'i ye Jean Seydou dugu jɛ o jɛ n'i b'a fɛ i ka ko ka nɔgɔya dugu jɛ o jɛ i b'a fɛ i garijɛgɛ ka saniya i b'a fɛ i ka kisi dugu jɛ o jɛ i b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i ka bɔli ani nani de ka so Jean Seydou k'a dɔn ala ye sɔgɔma o sɔgɔmada i k'a dɔn nin yɔrɔnin lakale a fɔ la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ha bali ɲɛnin di ma ala kama tarafatai karamɔgɔ ne tɛ maa ti nin f'an ye ɲɛnin di mɔgɔ ma ala kama wajulikɛlaw ka lagare ne tɛ maa ti nin f'an ye Jean Seydou nin di f'i ye n ko ni ne tɛ i tɛ nin mɛn maa na Jean Seydou ɲɛ nin fɔ siɲɛ kelen a teliyara arajo baara don ɛri korolen bɛ nka n'a ka di maa min ye n k'a ɲɛf'i ye i k'a dɔn walima n k'a nasi bɔ ka d'i ma walima a sɛbɛn a bakolo k'o bɔ k'o d'i ma 45 don sɛndi bɔ a la ka n'a tɛrɛmɛ n'i y'a tɛrɛmɛ a barika bi bɔ a la a barika bi bɔ a la usaze baare da in fɔ n ye ne taara fatani de ye Jean Seydou ala k'an kisi ala k'an kisi sɔgɔma o sɔgɔma Jean Seydou i ka nin fɔ i k'a dɔn i k'a mun ɲɛda la siɲɛ kelen y'i ja 2 y'i ja 3 y'i ja a bɛɛ bi minɛ o tuma juma nata gafe bi kɛ ne kɔ munna depuis sufɛ n bɛ nin wurudi daminɛ fɔ midi n t'a bila ayi ni y'a wurudi siɲɛ kelen o wasara o kelen dɔrɔn wasara hali kelen la hawla karamɔgɔ ala ka ko tɛ tulonkɛ ye est-ce que Jean Seydou i k'a dɔn fayida wɛrɛ bɛ yen n b'o d'i ma Jean Seydou i k'a dɔn fayida in ye min ye Jean Seydou i k'a dɔn o ye fu ye an balima minnu bɛ kungo kɔnɔ n terikɛ bɛ yen sɔgɔmada n'a ye tigɛ bɔrɔ ci ma ka bɔ n ɲininka Fana jamana kan n b'a fɔ Jarakɛ Jean Seydou i k'a dɔn k'a k'a fɔ mɔɔw ye awɔ Jarakɛ bɛ Fana dɛ ale ye wusula ci o a fɔra n ye a bɛna sini Keita ka wusula in ka di tabarikala wusula in zuma Jean Seydou a dawula maa o maa b'a la n'i bɛ burusi kɔnɔ sa ka ca yɔrɔ minnu na Jean Seydou k'a dɔn tulonkuma tɛ dɛ n y'a kala sɛbɛnfura dɔ de kɔnɔ n fana bɛ ɲinini de kɛ k'a di lamɛnbaaw ma Jean Seydou maa ma b'a la dugukolo sanfɛ ni sa y'i kin san min k'i ɲininka n'a a vɛnna ka farin san min n'a vɛnna ka farin n'a bɛ maa n'a baga ka jugu miniti 30 a b'i fa n'a sɔmina k'a fɔ sa de y'a kin o ye gorongofin ye Jean Seydou ni sa de y'a kin jaba kelen kelen min filɛ nin ye a kurukutu den saba sa den saba ta ka d'a ma a k'a ɲɛtugu k'a ɲimi a kɛnɛ a ɲɛji na bɔ dɛ ɲɛji in bɔtɔ de bɛ ayiwa baga in a bɛ baga in fɔɔnɔ sigilen ɲɛna Allah ne de ko ten jaba den saba jabakuru den saba jababa wa jaba misɛnnin de a ma k'a fɔn fɔ ye Jean Seydou n'a ye kelen ɲimi i k'a dɔn i b'a ye kabini o yɔrɔ la n'a sɔrɔ a barika kiri ɲɛ bi yɛlɛ filanan bɛ ɲimi yɔrɔ o yɔrɔ Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ a bɛna ɲɛnamaya la a bi sabanan ɲimi yɔrɔ k'a b'aw bɔ a jɔlen i ɲɛna i k'a dɔn sa min y'a kin a b'a baga fɔɔnɔ o yɔrɔ bɛ i jɔlen ɲɛna a bali ɲɛnin di mɔgɔ ma ala kama kira kama maa caman ɲɛ ɲininka tigɛko in na
tiga kɛnɛ journaliste a kɛra tiga kɛnɛ wulibali don a kɛra tiga jala ye o wulibali don tiga o tiga n'i y'a sɔrɔ journaliste don ala ye sɔgɔmada joona da n'i ye tiga ɲimi n'i b'a ɲimi o k'a sɔrɔ i ma kuma maa fɛ awɔ wulibali don dɛrɛ i ye n ka kuma mɛn wa tiga bi sangun journaliste don a fɔ mali sɔrɔdasiw ye a fɔ Asimi Goyita ye a fɔ n denkɛ ye Maliki Jaw Maliki kɔrɔba tɔgɔma Maliki Jaw k'a fɔ Sado Kamara ye wa o ye n den ye k'a fɔ Ismaël Wage ye wa a f'u ye k'a fɔ Moribo Kɔnɛ ye wa a f'u ye k'u k'a fɔ cɛbaw ye kungo kolo kɔnɔ u ni tiga kasi dugu mana jɛ u ka tiga ɲimi journaliste di k'a dɔn o don tile kɔni ala jɛna n'a ye nɛgɛ tɛ bin kan habali karamɔgɔ nin ye fayida ye dɛrɛ maa min bɛ se ka nin fɔ o ye ne de ye i kelen de bɛ se ka nin fɔ ne kelen karamɔgɔ duwawu ta bi kɛ cogo di a duwawu minɛ o ka teli cogo di Orange Money don wa a duwawu minɛ ka teli min na journaliste di k'a dɔn ni maa min bɛ nin ko in kɛ n'i ye 5000 ci ma sisan Orange Money fɛ Orange Money na a duwawu bi teliya 76 23 60 62 walima n'i ma karamɔgɔ sɔrɔ i b'a ka kalanden kɔri o bi sɔrɔ waati bɛɛ 76 26 60 70 ayo tɛ o tɛ 57 don karamɔgɔ in filila journaliste du ni maa min bɛ n sɔrɔ i kana taa kalanden ka teli i ka ɲininka n'i kan k'a di kalanden ma walima ne ma maa kana di ma fɔlɔ ni ma ɲininka n'o tɛ a hijabu bi bɔ a la astaghfirullah أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول مواتلا كافوكو أيوة كادو كدي kwa kun dara France annana wa mana ndoma base do wa annana a welenye ha bilbili ko karamɔgɔ mɔgɔ bala skei ay misiri min jɔ banagabula n b'a fɛ ka taa yen sali b'a fɛ ka taa yen sali bi awo inshallah taa juma sali wa yi lamine dɛrɛ a fɔ a ye journaliste du i k'a dɔn dɔgɔkɛ bi yan wa Jawara Ibrahima Jawara wa a bi yan wa Stone Jawara Stone a fɔ a ye ko a fɔ a ye ko maa dɔgɔnin n'a kekura kojugu a ka baraji sɔrɔ bi sumaya Jawara ka kɛ kojugu waritigi ninnu ka suma Ibrahima Karanyara Karanyara Bawdi a bi dugu la a fɔ a ye k'a ye dɔ kɛ Karanyara ti ye de n'o tɛ ni n'a ye ɲɔgɔn ye a bi wasa dɛrɛ k'a ye dɔ kɛra a tɔ bɛ yen dɔ kɛra nka a tɔ bɛ yen ko ala kana to anw ka fara la ale bi hinɛ kojugu de i bolo kɔrɔta maa ma tulo bɛn gana journaliste du bɛɛ k'i bolo kɔrɔta n'i bɛ bureau kɔnɔ Mukutari Wani bigi in bila i k'i tɛgɛ kɔrɔta ne b'a dɔn i ye futaka de ye kuranɛ b'i kunkolo la n y'o dɔn nka n bɛ min fɔ a minɛ wulibali don a fɔ bandaw ye a fɔ bandaw ye cɛkɔrɔba k'a ka dugawu in minɛ sa a fɔ sɔrɔdasiw Asimi Goyita n'a ɲɔgɔnna k'u ka dugawu in minɛ sɔrɔdasiw k'a minɛ CNSP k'a ka karamɔgɔ ka dugawu minɛ bisimilahi rahmani rahim Allahu la sharika lahu Allahu la sharika lahu la ilaha illa huwa wa la sharika lahu alhamdulillah wa la sharika lahu la ilaha illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abduhu wa Allahu la sharika lahu la ilaha illa Allah wahdahu la shaddahu lahu له الملك والله حمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله يا رب العالمين جيكا بيب كاكا فريفون لاكودو dama tumara ni ɲɔrɔ in fɔra a bɛna hakili jigin tamaninkaw ka morikɛ la joni Seka Baba ale de ye nabara taama k'a kɛ kumakɛla ye dankɔrɔba in dari nɔngɔma ani ala ɲɛsiranya dalen bɛ tamanin dɛnɛn na a bɛ hakili jigin belebele la n'o ye Asharafa a bɔra belebele min na n'o ye Sɛkina Amawula Ayidara ye dankɔrɔba in ye tubabuw kɛlɛ ka se sɔrɔ u kan a sɔnna ka don ala ka se de kɔrɔ ka kɛ tubabuw nɔfɛ taamaba ye walasa a tɔgɔ bɛ se ka fɔ cogo a ka kɛ kutubu ye dɔ ka fara a kan a bɛ hakili jigin o la a bɛ hakili jigin belebele la u k'a ma Yusufu Konate wɔlɔnin karamɔgɔ dɔnni tigi kun don kuranɛ tigi don Mukutari Wani ninnu bɔr'o de la kuranɛ haya b'u kunkolo la u b'a dɔn n ka tɛmɛ wa journaliste dun bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula journaliste di k'a dɔn waati dɔ sera maa o maa i bɛ ko o ko la i k'o dabila tisa
journaliste di k'a dɔn jamanajɔ an ka ɲɛsinw ma Mali mɔgɔ b'a den bɛɛ la journaliste di k'a dɔn kɔfɛ maa fara kɔnɔna man kan Mokhtar Wane o kuma bɔra da journaliste di k'a dɔn gɛlɛyaw ani hami minnu bɛ jamanadenw na CEDEAO nbamuru talen don k'a yanga e ko CEDEAO ka nbamuru a ma karisa de ye sabula nbamuru in wulitɔ don journaliste di k'a dɔn dɛmɛ ni dɛmɛ camancɛ fanga k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye maa sɛbɛw ani maa ɲɛnamaw ta n'olu kɛra ɲɛmaa ye journaliste di k'a dɔn ayiwa min ye lagosi ani maloya caman bɛ yen jamana bɛ kisi a ma nin kuma in sɔrɔla i k'a dɔn professeur Amidou Boli ale ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye tile fila in na min kɔni yaalala Mali ɲɛmaa kuraw ni k'u sɛgɛrɛ i n'a fɔ jamanakuntigi kura Bandaw min ye colonel Assimi Goïta min ye premier ministre ye Mokhtar Wane n'u kumana journaliste di k'a dɔn kuma kun ye min ye nbamuru min ɲangalen bɛ CEDEAO fɛ i k'a dɔn juguya tɛ dɔwɛrɛ tɛ hali bi n'a ka bi u b'a fɛ k'a ɲɛdɔn min ye fanga taabolo ye ani fanga nacogo a kan ka dilan cogo minnu na u b'a fɛ k'o de ɲɛdɔn sabula u sɔminen bɛ ani bɛnkan dɔ tun bɛ ko min ma ko charte journaliste di k'a dɔn olu ka se ka ɲɛfɔ k'a faamuya Mokhtar Wane y'a juru la k'a fɔ nin don kun bɔ bilen jamana in i k'a dɔn a kɛra kolo kelen ye i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛw kɛra sabula jamana ɲɛmaa kura n'o ye Bandaw ye i k'a dɔn o ye civil a y'a fɔ a ka kuma na wulikajɔ ni tasi fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ walasa jamana in ka kolosuma a b'o kɛ ni gɛlɛya bɛ Assimi Goïta nɔfɛ jɔyɔrɔ min bɛ CEDEAO la o de ye i k'a dɔn sɔrɔdasi kɛ i k'a dɔn o ni fanga mankan yalima bɛnkan sɛbɛnw ni sɛbɛnni minnu fɔra ani laada sɛbɛnw na Ala k'an kisi ni jamanakuntigi tɛ don min yalima ale de bɛ kɛ ayiwa o nɔ nabila yɔrɔnin kelen wa sɛbɛnnikɛlaw k'u y'o bɔ a la o bɔra la k'a jira k'a fɔ min ye n k'i ɲininka ayiwa colonel Assimi Goïta ye a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye sɔrɔdasiya fan o fan ale da donnen don civiliw ka baaraw t'a kasira ye jamana lakanani min ye jamana donda n'a bɔda ye sɔrɔdasikulu lakanabaw ale ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen ma politique kuma a n'a ko tɔ t'a kasira ye kuma CEDEAO k'i fara an na ten sa baara ye nin de ye bɛnkɛrɛw ka sɔnkɛrɛw ma journaliste di k'a dɔn CEDEAO ka ciden a y'a jira k'a fɔ hakaja o kuma waati dɔ sera bi sinikɛnɛ a kuma kɔni den mɛ bilen journaliste di k'a dɔn gɛlɛyaba min n'a barika don jamana kɔnɔ a bɛ duga sabula CEDEAO kun kelen bɛ ka mɛruli kɛ i k'a dɔn u bɛna a bɛɛ lajɛlen dabila ni k'a fɔ k'an ka taa ni baara ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula daba tungara bɔɲɛ laban ye boli ye e kana siga tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau Fasiriba n'o ye la rédaction ye i kɛra ki Dumbuya nin y'a ka sɛbɛn ye i kɛra ki ko a ko fɛn min ye Mali CNSP ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Mali faama kuraw ani diɲɛ seleke naani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ ka na dɔɔni n'Ala ma ja kɛ tile fila in na e ko embargo min n'a dɛsilen b'an ka jamana kun embargo in tɛna wuli de tabarikala Alabanikala ko a ko fɛn min ye CNSP u sɔnna CEDEAO ye laɲini min kɛ n'o ye u ka charte min dara transition n'o ye cɛmancɛla fanga kunkan o article 6nan min bɛ yen k'o ka falen sɛbɛnnikɛla ko article 6nan in bɛ mun fɔ o ye ni jamanakuntigi dɛsɛra maa min bɛ se ka bila nɔ na o bɛ se ka kɛ vice président ye vice président in dun ye sɔrɔdasi ye CEDEAO kɔni t'a fɛ sɔrɔdasikɛ yɛrɛ tɛgɛ k'a ye fanga na cogoya si la sabula o bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye olu yɛrɛ ka faamuya na nka dɔwɛrɛ tɛ CEDEAO b'a yɛrɛkun de ɲini koyi sabula ni fanga jara fɛn min ye sɔrɔdasiw ye i b'a ye k'a fɔ farafin jamanaw la coup d'état na caya sabula président civil caman bɛ dandɛmɛ wale ani yɛrɛsagokɛ u b'i ye o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO ye o de kama kabi utukalo tile 18 fanga darakile CEDEAO kɔni a ye Mali sanctionné n'i y'a mɛn embargo maa ti don maa ti bɔ CEDEAO ye desangu o yɔrɔnin bɛɛ u nana laban ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min senfɛ u nana bɛn a kan k'a fɔ dumunifɛnw ani taji ni pétrole o sen ka bɔ a la ani furaw min bɛ se k'a to jamanadenw kana taa kɔlɔlɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nka maaninfinw dali o sagini o nali ani minɛn tɔw nali ani wariko a taali ka segin CEDEAO sen dalen bɛ nin bɛɛ kan hali an ka bangebaa min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye BCEAO ye u kɛlen bɛ k'u datugu ŋɛn u labanna ni ka fiɲɛbɔ danni di saraw ka se ka kɛ nka kab'o banna ka ban CEDEAO ma kunkankura bɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ président min bɛ sigi o ka kɛ civil ye CNSP y'o ɲɛnabɔ u taara Bandaw sinabaatɔ ta a ka foro kɔnɔ ni ka na sigi ancien combattant sɛbɛnnikɛla ko o tɛmɛnen kɔfɛ u ko tuguni premier ministre ka kɛ civil ye fɛn min ye CNSP u ye jɛkulu sigi
jɛkulu min n'o bi kɔlɔsili kɛ premier ministre ale sigili ko la président de la transition n'o ye Bandaw ye ale yɛrɛ ye yamaruya di k'a fɔ kamalen dɔ bɛ maa koloma don maa fɛrɛtigi don o tuma an k'o ta k'o kɛ premier ministre ye CNSP sɔnn'o ma u ye Mɔkutari Wani sigi sɛbɛnnikɛla ko Mɔkutari Wani sigilen kɔfɛ o tuma CNSP a laɲininiw fɛ CEDEAO fɛ tuguni fɛn min ye dusumango ye a tɛ fa Togona o u ko fɛn min ye charte de la transition ye kuma min b'a la k'a fɔ ni président tɛ yen sɔrɔdasi dɔ bɛ se ka bila a nɔ la n'o ye Asimi Goyita ye o ka bɔ bɛnkanw na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye CNSP ko ni Maliko don an sɔnna ayiwa kunungo o laban na ni k'o charte sɛbɛn k'o kɛ bɛnkan ye ni k'o bɔ Mali journal officiel la o kɔrɔ k'a fɔ k'a kɛra sariya ye sɛbɛnnikɛla ko bɛnkɛr'o kan o tuma min dora sa o de ye CEDEAO ka laɲini fila bɛ yen n'o ɲɛnabɔra bɛɛ ko yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen bi ban u ma tila dɛ u ko laɲini wɛrɛ bɛ yen u b'a fɛ maaba minnu minɛlen bɛ olu ka bila assemblée président kɔrɔ premier ministre kɔrɔ ani jalatigi minnu minɛlen bɛ u ka bila u minɛlen tɛ o sɔrɔdasiw ko k'u bɛ minɛlen tɛ u bɛ dukɛnɛ dilan u minɛlen tɛ u bɛ te min u bɛ kurasan ɲimi te dama ninnu bɛ sɛ dɔw ka ye a ka bɔ a bɛ cogo di u ka denbaya de bɛ sɛ tɔ bɛ ka na d'u ma mais sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ kinijalani de ka ye ni Ala n'a kira cɛ par franc u b'a kɛ u ka papier aluminium ni u b'a k'o de la o de bi papier aluminium ni nana bi n'o tɛ fɔlɔ a tun bɛ to tasabaw kɔnɔ bɛɛ b'i bolo kara la a sogokuru ye de u b'o de ka ye maa denmisɛnnin ma u ka foroba kini a ka go a man go dɛ Segu kan a kini dun waati denmisɛn caman tun bɛ taa kini ye dɛ jɛlen tun t'o la o bɛɛ ni samɛlɛ de cɛ o y'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ bi k'a kɔnɔ ye Amadu Gaku Ala ka hinɛ a la awɔ sogokoloba den bɛ ka d'i ma a bɛ ta ka d'i ma i b'i da biri a la o dabilara bi o Ala o bɛɛ tiɲɛna i y'a ye awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CNSP laɲini wɛrɛ kɛr'u fɛ o ti dɔ wɛrɛ ye u ko CNSP yɛrɛ de ka ci u t'a fɛ k'a tɔgɔ mɛn n'u y'anw dɔrɔn sa dɛ CEDEAO kɔni yɔrɔ e b'a dɔn maa laɲiniza tɛ fi kɔrɔ fɛ o ye tiɲɛ ye ko CNSP yɛrɛ de ka ci sa olu tɛ fɛ k'a tɔgɔ mɛn ok d'accord mun fɔra o kɔfɛ CNSP bɛ ci cogo di a sigira de wa a ma sigi e décret k'a sigira non a bɛ ci ni mun ye d'accord naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CNSP ye u ko CNSP tɛ koyi sabula fɛn min ye karisa ye CNSP ɲɛmaa ye sɛbɛn ma kɛ k'a fɔ a fɔra da dama de la e ye papier wala décret k'a fɔ CNSP bɛ wa waati min ni président de la transition sigira premier ministre sigira ni premier ministre ni président de la transition jɛra ka gouvernement sigi CNSP ko banna u ta bɔra la ni CNSP maa min ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ministère la a lɛ ni Ala fo i ka Ala barika da n'i ma jɔyɔrɔ sɔrɔ taa mugu ci taa mugu ci nka k'a fɔ ko kati de bɛna kɛ maa dagayɔrɔ ye fɛn min ye mobilibaw ye ani ka donda ni bɔdaw minɛ o banna sɛbɛnnikɛla ko ni maa min yɛrɛ ye kɔlɔsili kɛ fɛn min ye katiw kun kɛlen bɛ ka k'an donda sira min minɛ o bɛɛ labilara maaw bɛ taa cogo min u bɛ na ten maaw yɛrɛ tun bɛ taa Kamaru yɔrɔ min na n'o ye CNSP jabala ye maa tɛ bilen CNSP yɛrɛ kɛra o aw minnu bɛ taa yan aw de b'a dɔn n bɛ taa conférence de presse ni interview la o maa tɛ bilen o ma deli ka se wa ne bɛ taa dɛ ayiwa hali n'u taara Bajangara i bɛ taa moi je suis de Kati bien sûr surtout que nin bɛ ka sira la baara ɲɛna Allah juma o juma je passe par là-bas ça c'est sûr a dɔw bɛ kɛ n tɛ taa Basabugu bilen yɛrɛ n bɛ si Kati ye sibiri n bɛ taa yede nataba kɔni parce que u bɛ se ka conférence de presse kɛ i taalen u bɛ hali conférence de presse kɛ sufɛ don dɔ ne bɔra Kati 18h kana ne bɛ se Bamakɔ dɔrɔn ne ɲɛ b'a la Facebook direct k'u bɛ conférence de presse la n ko ninnu ye ne fa koyi n y'a dɔn nin ni dɔw tɛmɛna nin n'olu tɛ kelen ye à partir de 17h Bamakɔ bɛɛ bɛ yɛlɛma Kati fɛn dumanw minfɛn dumanw mobili bɛ fa la magamanw glace bɛ fa bɛɛ fɛ magamanw Allah o tɛ dɛ ni n'a ka di maa min a bɔ kɔrɔbɔ ko fɛ u jabala n'i taara yen i tɛ foyi sɔrɔ i bɛ sɔrɔdasi cɛ 4 dɔrɔn de sɔrɔ da la maa tɛ a kuma a ko nɔgɔra ninnu na kun dɔnnen dogo ye merci naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin denmisɛn jɛkulu ninnu ye ka fanga minɛ fanga bɛɛ y'aw ta ye ka miiri jamana la ka sɔn nin bɛɛ ma u ye layidu min di k'a fɔ u tɛ to ni fanga ye u b'a di civiliw ma sɛbɛnnikɛla ko layidu in dimɛna a ko nin denmisɛn ninnu fɛn min ye nin denmisɛnw ye maa kan ka kala turu la sabula ninnu kɔni ye jamana kanubaw de ye ninnu bɛ ka sira min da n'an dɔla ninnu kɔ bɛɛ u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ dibi la sɛbɛnnikɛla ko a ko hali maaba minnu minɛlen b'u bolo n'o ye premier ministre kɔrɔ n'a nɔnɔw ye u bilatɔ don koyi sabula fɛn min ye nin sɔrɔ da su ye u ko olu kɔni tɛ kiiri tigilama ye n'i y'a olu y'u minɛ u ka lakana sen b'a la jamana ka basigi kow bɛ se ka yɛlɛma cogo min o sen b'a la nka waati min ni jamana basigira u ko kiiri tigilamaw ma ale ni anw y'u minɛ se kɔni min tɛ anw ye minɛli kɔ nk'u bilali o ye sariyatigiw ta ye o tuma u y'u latɛmɛ sariyatigiw ma sɛbɛnnikɛla ko u kelen kelen bɛɛ sariyatigiw y'u ɲininka ni k'u lamɛn n'ala ma jakɛ ko kɔni bɛɛ sariyatigiw de bolo ni procureur ko maa o maa ka taa so kala si bɛ taa so awɔ nka ni ko yeri nɔfɛ ni procureur ko k'i sigi yan fɔlɔ n da t'o la dɛ o kɔni parce que polisi la t'a fiɲɛ min ye n'i b'a dɔn kɔni ko sɔn b'i la kana taa polisi la dɛ e ma ye ne tɛ taa hali carte d'identité dilanna o y'i jo ye dɛ jogojugu min b'e la plainte caman de kɛlen don k'i kɔnɔ ye i taara dɔrɔn u y'i dɛrɛ u k'a fɔ ko k'an tun bɛ ka cɛ in kɔnɔ han i bɛ taa ko sɔrɔ gansan yɔrɔ fila bɛ yen o taali man di ye kuma ɲɛna polisiso gendarmeso tribunali n tɛ yen dali fɛ maa sigi ten ala k'an kisi yen dali da fɛ dɛ hali yen ji a man di ye i jo kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou tubabukan ka di nka kiiribulon walima polisiso la tubabukan min ka d'a bɛɛ ye o ye fulukan ye Georges Sedou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko a k'i k'a dɔn ko min dabɔlen don sɔmi yɛrɛ la o taaman ko Georges Sedou sabula kiiritigɛlaw ka banburu dajalen bɛ i k'a dɔn a ka ɲɛsin nganamuŋanamumaw ani sonba kulenw minnu ye jamana janfa ni k'a sisi zabara kɔnɔ Georges Sedou k'a dɔn nkalon da la jamana in a k'i k'a dɔn jamana in janfara a bɛ san caman bɔ Georges Sedou k'a dɔn a faamuya man di tubabu yɛrɛ minnu bɛ wari di olu yɛrɛ siranna Mali ɲɛ fo k'a fɔ k'a to ten dolari wari miliyari 1000 ni kɔ i k'a dɔn u y'o de ŋanamu u ni ɲɔgɔn cɛ Georges Sedou k'a dɔn maa minnu kɔni b'a la k'a fɔ k'u ye nin ko in kɛ u bɛɛ b'u yɛrɛ dɔn ka ca faama kɔrɔ minisiri kɔrɔ Georges Sedou k'a dɔn ka taa se n k'i ɲininka kaduru ma a ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ hami jɔrɔ la kana frontière dayɛlɛ dɛ frontière kana dayɛlɛ dɛ caman ye avion ta o Interpol bɛ t'u minɛ kana kɔrɔtɔ o nko Georges Sedou jamana wari suɲɛni a fiɲɛ ye nin de ye i tɛ wari in dun hɛrɛ la i tɛ kɛnɛya sɔrɔ a kɔfɛ i tɛ lafiya sɔrɔ a kɔfɛ e mana miliyari caman ne ko i b'o dun yɔrɔ jumɛn yɛrɛ nafa yɛrɛ b'a la i ka hakɛ ni ye min ye i tɛ daw ma voilà le problème ni ye sangaso 1000 jɔ e bɛ si a 1000 kɔnɔ ɲɔgɔn kan fo i ka si kelen de kɔnɔ n'i ye so jɔ ka soden kɛ 1000 ye i bɛ si kelen de kɔnɔ so in kɔnɔ wa hali o soden kelen i b'i miiri kɛrɛda i tɛ se ka si a bɛɛ kɔnɔ n'i ko k'i bɛ si soden in fa bɛɛ fɛ i si cogo yɛrɛ ti ɲɛ voilà maa ka sabali mais u tɛ se miliyari baw suɲɛ miliyari 1 miliyari 3 miliyari 4 bijou ka école de a ka avenir de regarde-moi ça ba bɛɛ bi tiɲɛ ma fonctionnaire ye ko min ye wari suɲɛ ka wari di den ma k'a bila ka taa Canada walima Amérique Georges Sedou k'o den segimatɔ o ma kɛ fatɔ ye o ma kɛ ani diplôme kɔni tɛna il vient avec tout sauf un diplôme i tɛ certificat diɲɛ na a ti ɲɛ n y'a fɔ ye a ti ɲɛ mais justement parce que e tɛ se ka mɔɔw joli min k'e b'o hɛrɛ ɲini ka s'i ka denbaya ma i t'a hɛrɛ sɔrɔ wa bɛɛ b'i laban Georges Sedou k'a dɔn ni diabète ma min minɛ tension n'i minɛ u n'a fɔ ko glucose de b'i jɛ dɛ fɛn b'i jɛ dɛ dɔgɔtɔrɔ n'a fɔ i kana kuwa dun bilen i kana sukaro dun i mana taa cité kɔnɔ ACI walima yɔrɔ wɛrɛw la 26 mars da la a bon i bɛ mobili ta ka bɔ i b'u bolo tɔ sɔrɔ doki ne kɔni ye hɛrɛ ɲɛni ye sɔgɔmada joona ani wuladani fɛ wa don dɔ i bɛ se ka bali k'a mɛn Facebook kan RIP voilà RIP wari RIP RIP repose in peace a kɔrɔ de y'o ye ala ka hinɛ i la rest in peace Georges Sedou jamana janfa ani jamana wari dunni a tɛ foyi ɲɛ maa ye ɲagata kɔ walahi i tɛ lafiya sɔrɔ ni min muso ma taa a ka foro la ka taa kɛsu Dakari ka miliyɔn caman ta ka taa n'a ye a tɛ ku i la ka kuma i lebu b'a la i man kɛnɛ
e mangene a dɔw be halu se ka taama fu bu se fofo ngumi yɛrɛ ka jugu bɛɛ b'a dɔn wari caman suɲɛni kɔfɛ kabini a suɲɛ waatiw nisɔn jɛlen u sin ka kɔɲɔmuso kura ta ten yɔrɔ sodi k'a dɔn kalo 2 kalo 3 n bɔrɔkɔtɔ ni mamuso ka fura to u se ka foyi kɛ bilen wala bawule ka wusula o ye kɛlɛ yɛrɛ tiɲɛlen ko nin wariba in suɲɛni a ye mun kɛlɛ tiɲɛna Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko nouvelle horizon a ko i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa sariyatigiw ye nbamuru dajalen bɛ ŋanamumaw foyi tɛ u ni minɛni cɛ sa sabula sɔmi kɛra k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ n'u ye suɲɛni kɛ kiiri bi wuli mankan bi wuli Joasi Seydou wari suɲɛni min b'u bolo u ni kiiritigɛla dɔw ani sariyatigiw dɔw de bɛ wari in dilan a mankan tɛ taa yɔrɔ jan n'u y'u minɛ kalo 1 kalo 2 Joasi Seydou k'a dɔn u bɛ bila sɛbɛnnikɛla k'o de t'a la bilen sabula maa tɛ jamana kɔnɔ i bɛ wari di min ma bilen maa ma talen bɛ bi ɲɛmaya la Joasi Seydou k'a dɔn ninnu kelen kelen fɛn o fɛn filɛ si tɛ ninnu kunkolo la a bɛɛ kunkolo dilen don k'a gana ten gala i tɛna fɔ ko président bandaw i tɛna fɔ ko premier ministre Joasi Seydou k'a dɔn kiiritigɛla minnu bɛ yen i n'a fɔ Kasonge n'a ɲɔgɔnnaw i y'a dɔn ko nin n'a fɔ i b'i ɲɛsin olu ma Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko maa minnu nsomi ka jan dɔw ye 5 don fiɲɛ na mɛnna a caman dalen bɛ Europe ko dɔw taara Europe dɛrɛ awɔ sabula u b'a dɔn k'a fɔ u ka dossier Joasi Seydou k'a dɔn sɔɔni dɔrɔn i k'a dɔn maga bɛ k'a la Joasi Seydou a k'i k'a dɔn jamana in bɛna jasa maa ma ko nin b'a la k'i jɛlen don i jaba jɛlen bɛ Joasi Seydou i ma suɲɛni kɛ i ye baarakɛla ye i ka kalo sara i b'a sɔrɔ i bɛ nafa Joasi Seydou k'a dɔn i ka wari tɛ balan bilen nka ŋanamu maa fɛn o fɛn bɛ yen foroba baarakɛla Joasi Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen taatɔ filɛ kaso kɔnɔ nka sɛbɛnnikɛla ko kasobonkuura joli de bɛ kɛ sababu ye an ka lafiya n'o tɛ a k'i k'a dɔn Maliki ye kasobo jɔ Keɲorobaw o ka bon ni hectare 50 ye la hawla i bɛ Bamako kuru k'a kɔnɔ a ti fa Keɲoroba wa a ka jayana fa to ten ani Bamako cɛ ye kilo 80 n'i y'a mɛn u bɛ sɛ tobi ka taa d'i ma i ka surun Bamako la de Joasi Seydou kuma dossier wulilen don Joasi Seydou k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen ko dossier don Joasi Seydou k'a dɔn ŋanamu na i ministre kɔrɔ ministre minnu b'a la n'u binna mɔɔw kan k'u ka cakɛdaw bɔsiw la ministre minnu b'a la Joasi Seydou k'a dɔn fangakɔrɔ mɔɔw la i k'a dɔn i bɔra ministeriya la kalo 1 kalo 2 kalo 3 i dɔnnen don ŋanamu min kɛlen b'i fɛ Joasi Seydou k'i k'a dɔn nin dossier bɛɛ lajɛlen talen bɛ k'a da kɛnɛ kan an bɛ don min na ko bi Joasi Seydou k'a dɔn a fɛn o fɛn tun b'a la n'u ye pangawalaki kɛ ani diyaɲɛ kɛ Joasi Seydou k'a dɔn malo do sera a bɛɛ de bɛ malo u kana fo ka taa dɛ u ka vérificateur ka rapport ta kelen-kelen Kasika ka rapport kelen-kelen maa o maa tɔgɔ b'a la Kasoboma don o don dɔ b'i wele n ka cɛ ni étage in feereta b'an bolo ACI kɔnɔ ne ko étage a tigiw ko an kana a tɔgɔ fɔ dɔnni k'a tɔgɔ kana fɔ cité du Niger hali bi a ma gan cité du Niger quartier min filɛ nin Badala o tɔgɔ quartier du fleuve cité du Niger Dakaro bɛ min Dakar Sénégal Abidjan Sobe Canada France la hawla appartement ni meuble sani bɛɛ la ye Joasi Seydou k'a dɔn ni bɛ mun y'aw ye de n bɛ nin jɛ in dɔn a kelen bɛ ka so jɔ n k'i ɲininka Faransi ka bitigi jɔ a muso dɔgɔnin de b'a ka bitigi feere ye je le connais Johnny un ancien ministre o t'ale kasuna ministériel la un douanier doyen non ngo c'est à dire que Mali n'a fɔra i ye i bɛ sa de quoi la hawla wala quwata n'a fɔra i ye i bɛ sa de quoi a tɔgɔ Elle donne des indices à Kassoge. Appel à témoin. Kassoge ko appel à témoin. Bon, j'exige appel à témoin. Non. Kassoge est un Kassoge maya. Ngima ombi panga wala kila kuma mi misra. A kuma Kassoge la ko de ka du kono. C'est le Kassoge o fi. Misra ka denoa. Olu ku a bora musu kona kana kalake. A te foi do ɲɛna kalako. Kalako. Je le connais. Mbi tema sigile la an ga gonya amanga dina. Ale ba ka liso la. Ana fora ka da bolo ta ti so. O de kama dans le lycée là ale taara université baw kɛ aw tun bɛ guwan ka puruti min na ale bɛ kalan na burusi kɔnɔ ka den tɛ ya e ka kalan tun tɛ se ka taa ɲɛfɛ o n ye burusi kɔnɔ maa ye dɛ nka Bamako donna an na jeliden ma kalan Bamako donni la Joasi Seydou Cheikh Jabate ko ni e ka kuma kana fɔ n ye a bɛna hakili jigin n ka damabɔ waatiw de la i ye fatiya min kala k'ale yɛrɛ ale san mɛnna ko n'ale y'a miiri ka damanin fɔ la Lain nggak sih,
ne ko Cheikh ne karamɔgɔ ma en ko ne karamɔgɔ ma jelle ko jama ga ko koy yele kuma ɲɛ ka sɔrɔ a ma ja dɛ a ma ja illahi coxeria ko n'ale y'a bi essence feere ko fɛn b'i biri k'i kɔkuru k'i soni ni dama ne tun bɛ rythme de ɲini o n b'a ka rythme de ɲini non a bɛɛ kɛra Cheikh ɲɛna o a ye dɔ ye o a bɛɛ kɛra Cheikh Jabate ɲɛna ye Jean Seydou i k'a dɔn ka kuma kunjɛ Jean Seydou i k'a dɔn forobafɛ maa t'a ta k'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la Jean Seydou n'i ye hɛrɛ sɔrɔ kalo kelen kalo fila tɔ bɛɛ lajɛlen i b'a kɛ ɲani na face o jɛmɛ ces anciens ministres i bɛ ka nin ministre directeur nationaux non je connais des gens c'est-à-dire ne man olu ye bi il y a dɔ b'u la ne n'o kun bɛ sigi alu tumu ta ka fɛn de kɔnɔ salle d'attente ne bi wele a ɲɛ nka so caman b'olu bolo a ɲɛɲini i bolo don kunun kuma ni bi kuma o kana a singa ɲɔgɔn ma awɔ bi ye juma ye nɛgɛ kunafɛ bi yafa ma an ka caman kala taa n'a ye daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye Kasimu Tera ye nin y'a ka sɛbɛn ye Kasimu Tera ko ni nkalon ye sangɛmɛ boli kɛ ni tiɲɛ wulila a bi kɔ a la a ko Bakari Togola ka dossier an k'a laraw ye Bakari Togola don dɔ kunnafoni caronna ka bi k'a fɔ fɛn min ye kiiritigilamaw ye o wulila Bakari Togola nɔfɛ k'a ye wari joint CFA wari miliyari 9 k'o b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko réseaux sociaux ye kuma in sɛbɛkɔrɔ cɛriw don dɔ yɛrɛ kɛra u kɔnna k'a fɔ Bakari Togola minɛna k'a sɔrɔ Bakari Togola ma minɛ o don y'a sɔrɔ a bi kucala Bakari Togola yɛrɛ bɔra ka video kɛ ka kuma in nkalontigiya sabula jaba jɛlen bɛ jamana ka dɔrɔmɛ kelen a ma maga la sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye min mɛn baladenni da a bɔra balaba da dɔw y'a sɔrɔ jɛjugu ni fɛɛrɛjugu min labɛnnen bɛ Bakari Togola kama o bɛ ka lagara dɔɔni dɔɔni walasa ka maaw hakili lami Bakari Togola k'a kɛ namaratɔ ye k'a kɛ zonye buna adamadenw ɲɛkɔrɔ fɛn min ye sɛbɛnnikɛlaw ani fɛn min ye réseaux sociaux ye olu kun saralen bɛ k'u bila baara la jamanadenw bɛ se ka futinɛ ka dimi Bakari Togola kɔrɔ cogo min ni k'a kɛ zonye sɛbɛnnikɛla ko a ko maaw bɛ filɛ fɛn min na fɛn min ye procureur ye o nana Bakari Togola wele ni k'a ɲininka ɲininkali aw bɛ tali kɛ fɛn min na san 6 fo ka se san 7 ma wari min dir'i ma ka tɛmɛ dɛ n'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko san 7 wari san 6 wari mun bi wuli ko nɔfɛ k'a f'i ka n'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali de kan ka kɛ munna e ye wari di ɲinan i ma ɲininka sani kura ka di munna na kɔrɔlen ɲɛfɔ e ye wari di maa ma ɲinan san wɛrɛ i ye dɔ wɛrɛ d'a ma a dun ma fɔlɔ min dira i m'a ɲininka o la fo san 7 ka tugu ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛ ɲininkali k'o yɔrɔ la a ko nka ko in kɔni olu ye ɲɛɲinini kɛ Kasimu Tera ko olu taara ko in zeni ni ka t'u tɛgɛ da kan a kisɛ kan ŋami sɛbɛnnikɛla ko fangakɔrɔ min bina a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni ye olu de ka janfa ye wa dɔ wɛrɛ tɛ koyi wari nɔfɛtɔ ko kɛlɛ don wari ko in nana cogo jumɛn na a ko fɛn min ye don dɔ premier ministre min tun bɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ye Bakari Togola wele k'a fɔ a k'a sɔrɔ primature la u ka ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye in bolila fɛn min kan o de ye engrais sɔngɔko ani kɔɔri sɔngɔko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya min bɛ kɔɔri ko la ani engrais ko la premier ministre kun y'a dɔn gɛlɛya min bɛna kɛ o sabula a sirilen bɛ nafolo ko de la o tuma wari ko gɛlɛya kama a ye Bakari Togola wele k'a fɔ a ye ɲinan anw b'a fɛ engrais sɔngɔ a bilalen don 2000 ani 200 la dɔw b'a fɛ anw b'a fɛ a ka b'o la a kana a prix kɔrɔ la subvention ka dabila engrais la sɛbɛnnikɛla ko jɔn y'o fɔ Bakari premier ministre kɔrɔ o y'o de fɔ Bakari ye ko ka subvention dabila Bubu y'o fɔ Bakari Togola ko subvention bi dabila mun na a ko wari tɛ jamana kun Bakari Togola ko a bɛna ta hali ni jamana bi tura n'u kan subvention sɛnɛkɛlaw a man ka wuli n'i ko k'i b'a wuli i bɛ ne sɔrɔ i ɲɛ ye awɔ il a menacé le premier ministre ja Bakari ja cɛ dɔ koyi a damanen koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko premier ministre ko Bakari Togola ma ni subvention wulila CFA wari miliyari 45 bɛ jamana b'o sɔrɔ tunɔna i n'a fɔ wariko gɛlɛya bɛ jamana na o bɛ taa kɛ ka ko dɔw dagala Bakari Togola ko pɛtu an ti sɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko an ti sɔn kuma nana ta ɲɔgɔn kunna Bakari Togola ni premier ministre u ye goma sɛri ɲɔgɔn kan k'u bolo yigiyigi fo maa dɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e ɲɛnakaw ka Bakari ja cɛtuma don dɛrɛ a ye cɛjala de fɔ premier ministre ye premier ministre ko a taatɔ ma tu vas voir o ye kuma jugu ye
tu vas voir sɛbɛnnikɛla ko ni fanga y'o f'i ma o tuma i b'a dɔn k'a fɔ kojugu de kɛra nka o donnama kama Bakari Togola hakili latigɛlen bɛ premier ministre a y'i miiri Bakari Togola a bɛna Bakari Togola sɔrɔ cogo jumɛn na ni ka dimi bɔ a la n'i ko subvention ti dabila a bɛ dabila engrais prix bi gɛlɛya wa a bɛ kɛ kɔ o de kama fɛn min ye Bakari Togola ye don min a bɛ nin fɔ o y'a sɔrɔ ni IBK ka di kojugu a jigi sɛmɛnen bɛ IBK la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Bakari Togola ni IBK walasa k'u kɔ don ɲɔgɔn ma o y'a sɔrɔ kunnafoni cɛruna fɛn min ye premier ministre ka kunnafoni di siraw fɛ Bakari Togola k'a tɔgɔ tiɲɛ a tɔgɔ tiɲɛni min kɛra IBK nana kalan journalu la IBK ɲɔgɔtɔra o tuma IBK ye ɲɔgɔtɔli min kɛ Bakari Togola y'a dɔn bɛɛ k'a fɔ premier ministre kɔrɔ y'a dɔn bɛɛ k'a fɔ IBK dimina o tuma sisan ye Bakari Togola a mɔna de sisan y'a jiriden kari kuma ye o yɔrɔnin bɛɛ a ye taama min kɛ ka taa Faransikaw fɛ yen ka t'olu ka wari dɔ nɔfɛ n'o ye fonds européen a y'i to yen ka jamanakuntigi wele k'a fɔ maa minnu b'an dɛmɛ u k'u y'a kalan journal la ani réseaux sociaux kan k'a fɔ yuruguyurugu bɛɛ kɔɔrisɛnɛnaw ka yɔrɔ fanfɛla la jɛkulu min bɛ yen n'o ye coton culture ye n'a ɲɛmaa ye Bakari ye ko yuruguyurugu bɛ yen n'o dossier ma dayɛlɛ k'u ti wari di o kuma in fɔ président ye président ko o tuma n bɛ yamaruya d'i ma fɛn min ye kiiri tigilamaw ye u ka dossier in dayɛlɛ o don de président y'i tɛgɛ bɔ Bakari Togola bolo. Ala maninga. Maninga, il a été conseillé dans ce sens. Bon, s'il a été conseillé dans ce sens, moi, ce que j'ai pas aimé chez Bika, c'est Niya Rodoy. Ini Mahama Djera, Mahama Nyanima, Mahama Yideme. Journaliste se dit, Oti Manake Shuba et Nakarata Smaï, Gerala. Inakapma. Inakapma. Ikanyedo. Mais Niya Blate Mokapmana. Ça, c'est un problème. Ayodeke. Ça, c'est un problème. Sɛbɛnnikɛla ko Tereta Nounou Ladje, Baber Ganou Nounou Ladje. C'est des gens qui n'ont rien eu. Foy. Ou Toro Tiena, Tereta yɛrɛ Ladje. ko u ye galon de da Tereta la. Bien Beke. Dɔrɔmɛ t'a Tereta kun di. Bon, il y a un problème doyen nié. Moi, c'est ce que j'ai pas aimé. Wa même vie. Soti Tereta bolo Bamako, a t'a bolo Tenengu, a t'a bolo Mali Koka, a t'a bolo Fashi. La hawla wala quwwata illa billah lazim. E ma ye waati min a gana IBK ko a ko ko majorité ka bɔ e ye Tereta kuma ka mɛn yan. A tɛ kuma. Parce que a dimina kojugu a tigɛra a la. Bon, ninnu fana ka kibaruya ka gɛlɛ politique ma kɔni. A ye maa minɛ ka Tereta kɛlɛ fu kan. Bon, politique ma kɔni ne kɔni n'i ye nin kɛnɛ na n b'i haramu. I tɛ Ala ye i tɛ kira ye. Walahi. Ablaye Idrissa y'o de kɛ. Mais n'i tora kuma bɛɛ finalement i bɛ degun min sɔrɔ i yɛrɛ ka ko la ɲininen don. Sɛbɛnnikɛla ko. Naamu. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Fɛn min ye Bakari Togola ye. A y'a dɔn k'a fɔ janfa tigɛra a kama. O tuma na n ka boli joona. Ka taa kuma in ɲɛfɔ président de la république ye. Ko yɛrɛ tiɲɛ ye min ye. U b'a fɛ ka engrais subvention de bi. Ka engrais da gɛlɛya sɛnɛkɛlaw ma tɔn ka t'o tiɲɛ fɔ IBK ye. Bakari Togola taara IBK ka da la. Siɲɛ 2, siɲɛ 3 a bi siɲɛ 10 bɔ. IBK ma sɔn k'a recevoir. Et voilà son problème. A t'i recevoir. Parce que kɛrɛfɛ kuma ye Bakari Togola kɔnjɛ ka fɛ a b'a wele téléphone na a bi message caman i bɛ ka taa jaabi sɛbɛnnikɛla ko o nana wolo min na n'o dɔ progrès la ka Bakari Togola wele na an mago b'i la Bakari Togola nana o tuma fɛn min ye san 7 kabi sigida jɛkulu in kunna wari min n'a dira aw ka jɛkulu ma k'aw ko a ta k'aw niyɔrɔ don a t'aw ni maa jɛ ye a ye na wari in justifier Bakari Togola ko o bɛ se ka kɛ cogo di jamana ta ye wari ye anw kɔɔrisɛnɛnaw de ka kɔɔri wari don a janfara. Anw min'o ɲɛfɔ jamana ye ko mun kɛra procureur ko a ko yan tɛ o kuma fɔ yɔrɔ ye ni jamana ye wari di aw ma aw ta don n'aw ta t'a la san 7 wari n'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Togola taara si a ka so o bɛɛ la a bɛ ka IBK wele a bɛ Karimu wele a b'a muso wele a bɛ Musa Jawara wele bɛɛ y'u ka téléphone fa baara kabini ye ale kun kan ka boli de a y'a dɔn janba bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a jaabi dɔnnen bɛ u nana ka na Bakari Togola minɛ ni k'a don kaso la Bakari Togola donnen a ko fɛn min ye premier ministre ye o yɛrɛ de ko procureur ma ani ministre de la justice ma a bɛ bɔ ka conférence de presse kɛ sisan Bakari Togola ka ko kan n'o kɛra o y'a tɔ su donnen ye e ma kaso kɛ ka conférence de presse ya Bakari Togola ka dossier kan n'o tɛ procureur bɛ conférence de presse kɛ dossier kan. Ben si il le faut parce que à dos poids min bɛ Bakari la ani ko min b'a jukɔrɔ il fallait vraiment dire certaines choses mɔgɔw ka faamuyali kɛ nka ni nin kɛra ko in kɛcogo ye Ala ɲɛnakaw ka Bugunikaw ka den
Allah o wa tiɲɛ bɛɛ filɛ dɛ a tora durunare jukɔrɔ ji la sɛbɛnnikɛla ko ka kuma sɔn ji la k'a fɔ janfa kundo Bakari Tɔgɔla binnen engrais kɔni subvention u y'a wuli ka bɔ yen premier ministre y'a sago sɔrɔ o nana kɛ gɛlɛyaba ye sabu kɔɔri sɛnɛnaw ko ni engrais sɔngɔ ma bila nɔ la u ti kɔɔri sɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra sababu ye k'a ɲinan samiya tiɲɛ a ko nafolo min bi tiɲɛ Mali ma Bakari Tɔgɔla ko miliyari 45 a ye sɔn k'a bɔ sabula a bi kɛ sababu ye an bi miliyari caman sɔrɔ a ko nafolo min bi tiɲɛ jamana ma bi miliyari 54 kunkɔrɔ a ka ca ni miliyari 100 ye a surunya dɛ a surunya a faamuyara o a kuma in surunya a faamuyara Allah u kan bɛnkɛ bila sa tɔ b'a la bilen ya tɔ kɔni tɛ Bakari la bilen wari t'e ta ye wari ye kɔɔri sɛnɛnaw de ta ye olu de ko ni tɔnɔ sɔrɔla an ka kɔɔri la a ye dɔ di an ka ɲɛmɔgɔw ma u k'a kɛ ka baara kɛ o y'aw ta ya nɛgɛw kɛrɛfɛ dusukasi yɛrɛ kɔni Allah an ka te premier Bakari janfa dɛ an ka zara premier min an ka segin ka na o ka kɛ Daba Tunkara naamu bala cogo bɛ di Jɔsi Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info soir o don min ye sɔgɔmadafɛla min ye sufɛla kunnafoni ye o don min ye Seku Tambura nin y'a ka sɛbɛnni ye Seku ko a k'i k'a dɔn jamana in kɔni i k'a dɔn kosɛbɛ maa wuli maa caman di awa i ma gwan kosɛbɛ nka kolokalaka de ka di i k'a dɔn kunnafonidilaw ye kuma minnu yɛrɛ bɛ yen ni bisi basa walima tiɲɛ t'a la a ko n'o tɛ min ye ayiwa OPAM ye a directeur min ye Yusufu Mayiga a kora k'a jɛ vérificateur général fɛ fo k'a fɔ k'a to ten nka sɛbɛnfura minnu kɔni bɔra i k'a dɔn vérificateur général a ka kunnafoni di siraw fɛ n'u ye ɲɛfɛla kala ka ban i k'a dɔn a ko tɔw b'a bugɔ ka don ɲɔgɔn na nin kuma in jɛlen don i ko ntori tɛgɛ min ye office des produits agricoles du Mali jateminɛ minnu kɛra a directeur ka baara la 2016 2017 2018 fo ka n'a bila août kalo tile 31 2019 i k'a dɔn a ko bɛɛ lajɛlen jɛlen don kunnafonidilaw kɔni u mana sanfɛla in kɔni kala min sɛbɛnnen bɛ dugumana na ani min fɔra i k'a dɔn u t'o dɔn i na dɔw ka mɛn i k'a dɔn OPAM directeur min ye Yusufu Mayiga ye a fɔra k'a ye wari dun jateminɛw y'a minɛ vérificateur général y'a minɛ fo 2019 Jɔn Seydou min ye vérificateur général ka kuma ye a k'i k'a dɔn a ma faamuyali sɔrɔ wariko minnu na miliyɔn 800 ani miliyɔn 30 vérificateur général n'a taara yɔrɔ la i k'a dɔn a ma min ni min faamuya gɛlɛya bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn a b'o de sɛbɛn n'a y'o sɛbɛn kuma tɔ bɛ kɔfɛ mun ni mun sɛbɛnna kɔfɛ i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ nin wari kasabi miliyɔn 800 ani miliyɔn 30 i k'a dɔn kabini o kuma kɔni fɔra dɔw kɔni ye sanfɛla in da k'a yanga k'a kɛ n'a fɔ wari de dunnen don k'a sɔrɔ a n'o cɛ ka jan ko jɛgɛ ni baji kuma min ni vérificateur général taara OPAM na i k'a dɔn ni directeur ye vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ u tilali u ka baara la u ye lettre kɛ k'a ɲɛsin OPAM directeur ma anw kɔni ye fiɲɛ min ye i ka yɔrɔ la i k'a dɔn u ye nin ye o kuma i k'a ɲɛfɔ n'a sɔrɔla dalu b'i bolo Jean Seydou kuma fa n'a ba filɛ o yɔrɔ bɛɛ OPAM directeur a ye sɛbɛnni kɛ a ko i k'a dɔn a ye jate minnu bɔ k'a fɔ a ye nin fiɲɛ ye tiɲɛ don nka fiɲɛ jugu tɛ a bɛɛ lajɛlen jɛlen don i ko ntori tɛgɛ ka sababu kɛ min ye ayiwa min ye directrice financière comptable i k'a dɔn o kɔni o ye ayiwa fili minnu kɛ i n'a fɔ bɔrɔ lankolon minnu kurakura kun kan ka feere i k'a dɔn a yera k'a fɔ fiɲɛ b'olu jate la o jate fana jɛlen don bɔrɔ lankolon o feereli wari i k'a dɔn ayiwa a yera k'a fɔ bɔrɔ sanna a mɛnna nka bɔrɔ caman de tiɲɛna k'a sɔrɔ i k'a dɔn masiw seyɔrɔ la a k'i k'a dɔn o jatew fana dɔnnen don a y'o bɔ a la u ko an sɔnna o ye tiɲɛ ye Jɔn Seydou k'a dɔn bole fana maa minnu bɛ taa sugubulo bɛ di minnu ma olu k'an ka min sara tɔrɔmɔɲɔ min k'an ka sara u fɛ i k'a dɔn hakaja o wari kasabi bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 60 ma a ko tiɲɛ don min ni min n'a juru bɛ min na i k'a dɔn olu fana tɔgɔ filɛ nin ye o jɛlen don o ko fana an y'o bɔ a la Jɔn Seydou tɛmɛnen kɔfɛ a k'i k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen jagokɛla dɔw kelen bɛ ka OPAM ka magasin dɔw ta ayiwa i k'a dɔn loyer la o magasin wari o kan ka t'i jɔ miliyɔn 60 a n'a kunkanfɛ a k'o jɛlen don an ye IC yɛrɛ ta a bɛ waati jan bɔ min bɛ se k'a to u ka magasin ninnu bila wala an ka juru min b'u la a bɛɛ ka sara u ka taa wari in kan nin IC ko vérificateur général ko n y'o bɔ a la
o bɔra la jɔn sedu i k'a dɔn awa wari fanba jateminɛ nana kɛ k'a fɔ min ye awa wulikajɔw ani jateminɛw ye wari kasabi dɔ bɛ yen i k'a dɔn o wari ye a ye feere dɔ kɛ o wari ma taa bila kɔntɛ la i k'a dɔn o wari jatew o ɲɛ ma se ka ye o bɛ mu ko a ko tiɲɛ don a y'o wari kasabi min fɔ miliyɔn kɛmɛ ani kɔ a k'i k'a dɔn san o san min ye ayiwa anw ni cakɛda min bɛ ɲɔgɔn bolo o k'an ka miliyari de sara anw ye miliyari 3 o dɛsɛra ka wari sara anw k'an ka wari bila o de ka kɔntɛ la i k'a dɔn anw da ye miliyɔn kɛmɛ ani kɔ ye anw ka miliyari juru min b'o la n'o ma sara an tɛna se ka baara kɛ taa ka segu ni fɔ o de la an y'a f'u ye an m'a k'an yɛrɛ ma dɛ an y'a f'u ye k'a fɔ n ko wari an ye wari min da nin ye a kun k'an ka bila olu ka kɔntɛ la nka an ka juru ma sara u b'a bɔ an ka wari la vérificateur général zéro koyi a banna aw dun bɛ ko o fɔ k'o cɛjuguya ta ne yɛrɛ maaw taara o foyi ne ti cɛ in kɔni dɔn mais ne b'a dɔn baarakɛla don Jean Sedou moi je le connais pas ni jatew vérificateur général tilala ka lettre o sɛbɛn ni lettre sɛbɛnni ka ci ma fɛn minnu bi sanfɛla n'i y'o kalan n'i m'a tɔ kalan i bɛ faamuyali sɔrɔ a la voilà tout le problème puis a yelen do passe i ko pergal limpide c'est la première fois ko a tɔgɔ dɛ Youssouf Maïga blanchi moi je le connais pas ne yɛrɛ t'a dɔn je le connais pas ah bon malo bɛ yen fɛ filanu kɔrɔbayara ha malo bɛ min o ba mu magasin falen tɛ ale de bi balo san ka n'i y'a mɛn sécurité alimentaire a b'i reposer olu de kan olu de bi balo san ka taa bila magasin kɔnɔ sécurité alimentaire in dɛ olu jigi de y'ale ale ka juru de b'olu la miliyari 2 miliyɔn kɛmɛ 7 kan ka taa sara olu ye n'ale y'o wari di dɔrɔmɛ t'a bolo ninnu m'ale ka juru sara commissariat à la sécurité alimentaire ala ka barika don i la o de don Youssouf a été blanchi noir sur blanc nka kunnafonidilaw mana sɛbɛn fura ayi ni jɛn ja an k'o réseaux sociaux n'anw donna la a fa ye n'a ma filanu ka malo bila ka na n b'a sɛbɛn réseaux sociaux ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ info soir kɔnɔ a ka bi bɔli la réseaux sociaux anw mago t'a la o anw bi tiɲɛ ni nkalon ye an b'a nɔrɔ i la on s'en fout éthique tɛ déontologie tɛ an bɛ se ta micro ni caméra ni dɔ san dɔrɔn ou bien téléphone ka taa studio créer o ye page dayɛlɛlen ye n'an y'i sɔrɔ o sanfɛ i b'i yɛrɛ ɲini. En tout cas avec l'avènement de bandaw là du sorasi ninnu il faut faire énormément attention i bolo don o bɛna an ka web tv datugu wa web tv a bɛna datugu daba tugura ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le radar fasiriba n'o ye Alexis ye Alexis nin y'a ka sɛbɛn ye Alexis ko fɛn min ye ko faamuyabaliya ani ko ɲɛdɔnbaliya o de bi kɛ sababu ye nkalon caman bɛ ani lakali caman bɛ olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ ko kɔnɔ a ko an ka taa bisimu na bisimu fɛn min ye bisimu a syndicat maaw ye olu kɔni ye u ka se bɛɛ lajɛlen de sago fo ka don nkalon ani juguya la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bɔlɔlɔ sanfɛ maaw balila ka kunnafoni dɔ mɛn k'a fɔ bisimu a ka client ba dɔw bɛ yen minnu ye société batigiw ye ko bisimu ka juru b'u la k'u bannen bɛ k'a sara sɛbɛnnikɛla ko a ko banki ka juru bɛ karisa la nin wari in de b'a ka compte kɔnɔ karisa ye nin juru ta karisa ma sara wala karisa ye nin wari sara nin dɔ tolen b'a la o tɛ secret bancaire ye wa yala o kan ka bɔ kɛnɛ ma wa a man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye comité syndical u yɛrɛ de ye sɛbɛnnikɛ koyi k'u yɛrɛ kɔni jira fɛn min ye procureur pôle économique ka sɛbɛnni kɛ ka ci o ma k'a fɔ banki ka juru bɛ maa dɔw la k'u bɛ retard la wari sara la wala fɛn min ye juru in t'a bolo ye o m'olu ja sɛbɛnnikɛla ko u ye sɛbɛnni min kɛ u bi tali kɛ sɛbɛn wari miliyari 3 a n'a kunkanfɛnna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye syndicat u y'o lettre de ci procureur ma procureur ye lettre in gala ka taa ka segin k'i yɛrɛ la ɲininka yala nin ye syndicat ka baara ye wa. C'est comme ça hein. Bangi direction B, bangi jurudonnaw B, bangi ɲɛmɔgɔw B, olu ma lettre ci, u m'u plaigner, syndicat ka t'i plaigner. Sɛbɛnnikɛla ko ngo syndicat dɔw ɲɛna. Non, c'est pas vrai. Ils sont le centre du monde. Voilà. Est-ce que bangi syndicat kan ka taa maa ka compte dayɛlɛ ka taa a kɔnɔna na? Est-ce que y'u ka baara de ye? On doit les emprisonner. On doit les emprisonner. C'est clair. Hein? Sɛbɛnnikɛla ko secret bancaire ko e ka kɛ sababu ye k'o labɔ da kɛnɛ kan ka tila ka lettre ci procureur ma non mais u ye bisimu de fa c'est-à-dire tous les grands commerçants bɛɛ bɛ bisimu bila ah oui n'a kɛra k'a fɔ secret bancaire tɛ bisimu ko c'est fini c'est clair non
et puis ɲɛmɔgɔ n'u y'u sigi k'u bolo da u sen kan parce que fɛn don syndicat don dɛ fɛn dɔ dɛ c'est fini banque ko de bannen nin il faut qu'ils prennent des mesures. D'accord. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bisimu syndicat ye u ye sɛbɛnni kɛ septembre kalo tile 24 u ye banque ko de ban koyi sabula n'i y'a mɛn tubabukan na ko secret bancaire u y'o tiɲɛ a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi maa fila bɛ yen u b'olu nɔfɛ kɛlɛ de la sabula u kɔnɔ k'a fɔ n'u y'olu bagabaga olu laban bɛna wari bɔ ka d'u ma Amadula tɔgɔ dɔ bɛ yen o tɔgɔ fɔlen b'a la u fɛ maa wɛrɛ fana bɛ yen min ye jagokɛla ye u kɛlen bɛ ka wuli nin fila nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko olu yɛrɛ tɛ min kalama bɛnkan kura min bɛ banque ni jagokɛla ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu o t'o kalama o tuma fɛn min ye banque yɛrɛ ye banque bɛ dabolo kura min kan bisimu yɛrɛ b'a la ka dɛsɛ bisimu b'a fɛ ka tunɔmada maa dɔw ma maa kura minnu bɛna bɛnkan kura min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ syndicat tɛ nin si kalama sɛbɛnnikɛla ko u sina ka wuli ten fari o tuma an ka mankan ci fanga yɛlɛmana i bɛ ka fanga binna o tuma an ka mankan ci n'an ye mankan ci fanga kura min bɛ yen olu bɛna ko kɛ wala maa minnu bɛ yen n'o ye nin jagokɛlaw ye nin milliardaire ninnu n'an ye mankan ci u b'an wele ka dɔ d'a ma mɔgɔ ka wari de bɛ sɔrɔ ten bilen ni min f'i ye maa o maa ye baara kɛ ka miliyari sɔrɔ bagabagali t'a bɔ a babali de b'o bɔ a banna o kana hali k'a fɔ wamani kana lilayi kana lahu o da ka di la babali a banna o sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bisimu syndicat ye fɛn min ye dimɔgɔ ye a y'u kinko yi sabula u ye nin wulikajɔ min kɛ nin ye nin ko nin kɛra fiɲɛbaden ye bisimu yɛrɛ maaw de taara fɛn min ye syndicat ye n'ala ma ja kɛ banque yɛrɛ tɔ bɛna firi sabula fɛn min ye banque yɛrɛ ye gɛlɛya min b'a kan bi o de ye baarakɛlaw ye danaya ta jagokɛlaw ni sɔrɔ busamaw ye danaya ta ka bɔ bisimu kan o tuma fɛn min ye syndicat u nana tɔ kɔgɔ k'a la sabula maa dɔw bɛ syndicat la olu ye baarakɛlaw yɛrɛ ye olu de bi faamabaw dɛ ka compte dayɛlɛ k'a kɔnɔna lajɛ u b'o k'u barokɛ k'a ye wala u bɛ journaliste su ka bila la voilà et justement c'est comme ça hein banque problème o de ye a bɛ ci tan de c'est-à-dire que ni m'i jɔ i jɔyɔrɔ la syndicat de bɛ kɛ sababu ye ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi fo o tuma a bɛɛ laban bɛ kɛ sobiyetala ni ɲininka misiri mamuru ye n b'o f'i ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min Amadula tɔgɔ min n'o ka kuma fɔlen b'u fɛ k'a fɔ jurubo la k'o masara sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ galo sabula Amadula compte caman b'a bolo banque la a bɛ wari jigin cogo min a bɛ wari jigin ten sabula n'i y'a mɛn pétrolier ale bi transport international de la miliyari jiginni n'a donni n'a bɔli ale ɲɛna o tɛ foyi ye Amadula jumɛn le même Amadula le milliardaire là pétrodollar milliard le do a bolo banque bɛɛ la bisimu ko bannen n'a ka wari bɔ bisimu na a tɛ taa fɔ e b'a dɔn wa n bɛ Madula dɔ dɔn a bɛɛ y'o kelen Amadula o don le jeune pétrolier là non lui il n'est pas à 1 milliard près non o kɔni non quand même n'a y'a ka wari salo ka bɔ bisimu na bisimu dafiri non a ka bisimu san dɛ a ka bisimu de sa nin syndicat ninnu k'a bɛɛ gɛn voilà n'o kɛra u bɛ taa soviet mais je te jure secret bancaire banque ni commerçant bi baara kɛ banque ni commerçant bɛ baara kɛ juru min mana ta commerçant fɛ ka baara kɛ o b'a sɛbɛn n'a fɔra k'i ko o kuma ta k'o yanga k'o k'i ka baroda ye kabini ye e man ka gɛn ka bɔ banque la banque yɛrɛ sigim'o kan banque yɛrɛ bɛ yaala ka commerçant ɲini na an bɛ juru di la o voilà maa min bɛ juru ta o de bɛ banque labalo non mais c'est pas vrai quoi c'est malheureux ni aw bɛ wuli o nɔfɛ i ye Mali ko ya ko n'u y'o bagabaga k'u bɛ dɔ sɔrɔ o la ka bila a banna u y'u yɛrɛ fa sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni bɛ nin dakun na n'ala ma ja kɛ nin syndicat ɲɛmaw u yɛrɛ bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la nin ko in na sabula fɛn min ye latɔgɔ in ye maa jɛlen don baarakɛla don denmisɛnnin dusuma don k'a fɔ a bi don kolobo kalaba ko la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ la kɔni i t'a ye yɛrɛ i t'a tɔgɔ mɛn wa fɛn min ye banque ko sira kan bisimu kelen tɛ koyi Mali banque ba fɛn o fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ compte kwale b'a bolo miliyari bɛ jigin a kɔnɔ siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le radar kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma analyse sɛgɛsɛgɛlikɛla Jean Sedou k'a dɔn ayiwa min ye gɛlɛya ye k'a kelen bɛ ka min ye kɛsɛri ye Benfɔn Sise Benfɔn Sise e ko a ma wuli ka bɔ a ka baara la wa Benfɔn Sise ale de kun ye kɛsɛri ye warimarala sini na a k'a dɔn kɔsɛn in na sɔmin kɛra sabula min ye ɲɛmaa ye n'o ye ɲɛmaaba ye Amadu Ba o kun banana ayiwa waati la o bananen k'a dɔn wuli ka jɔ ani ɲɛmaayaso wari bɔtaw Benfɔn Sise
ka dɔn ko kalifara ma a ko in gɛlɛyara bɛn fɔ Cisse politique ma don sabula URD cɛbalen don i k'a dɔn jateminɛnaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a ye k'a fɔ min ye Amadu Ba ye bɛn fɔ ye kojuguba de kɛ koyi Amadu Ba ka signature a y'o de ladege k'a yɛrɛ ka signature far'o kan ka wari caman dɔ ka bɔ senni na y'a dɔn gɛlɛya kun ye Amadu Ba yɛrɛ sɔrɔ waati la sabula ayiwa min ye jɛkulu dɔ olu kun ye wulikajɔ kɛ fɔ Amadu Ba ka gɛn sabula wari bɔta ani ko dɔw kɛra ayiwa senni na a ma se ka faamuya Yohani Seydou sɛbɛnnikɛla ko nka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ni hakilisigi kɔnɔ a yera k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen jalaki kɛra BFM Cisse a k'a dɔn tuma min na Amadu Ba tɛ yen ɲɛmaa danga ale de bɛ ayiwa Amadu Ba ka ayiwa signature ladege ɲɛmaa danga b'i ta kan ale b'i ta d'a kan u ye wari labɔ Yohani Seydou wari min bɔra kasɛdi bonyana kosɛbɛ u yɛrɛ kun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kɔnɔna na min ye ko ye a taara jɔ BFM Cisse la e kun b'a yɛrɛ gɛn ka bɔ senni na yanni ayiwa kiiritigɛlaw ka s'a ma min ye procureur pôle économique sabula nin ko min fɔlen filɛ nin ye a gɛlɛyara ka un mɔgɔ yɛrɛ i k'a dɔn sɛbɛn dira olu ma n'o ye gendarme ye olu ka wulikajɔ kɛ y'a dɔn commandant kɔni nin y'a ka wulikajɔ ye Lansana Tamba sɛbɛn dira Lansana ma mɛnna o a ma baara banna o ko nin b'a ɲɛ sɔrɔ sa BFM kɔni foyi t'a ni kasobonba cɛ ni tiɲɛ don a bɛ taa kaso la c'est clair ni tiɲɛ tɛ Lansana b'a fɔ fana tiɲɛ tɛ anw y'a sɛgɛsɛgɛ nkalon don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'a la ka bɔ analyse kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le fondement la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye a ko ni cɛkɔrɔba y'i sigi kuma dɔ to kunna i kan k'i wuli kuma dɔ a ko conseil national du patronat du Mali Mamadou Sinzi Kulibali e ko a tɛ k'i yɛrɛ di lagosi ma wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye patron des patrons n'o bɛ Mali a jagokɛlaw n'a sɔrɔ bosomaw u y'u ka ɲɔgɔn ye kɛ septembre kalo tile 26 tɛmɛnen bɛndara k'a ka maa min sugandi ko ale ye se sɔrɔ o ye jaajɛ di Amadu Sangare ye sabula fɛn min ye jagokɛla minnu bɛ maa 155 de kun welelen bɛ maa 170 nana n'i y'a mɛn tubabukan na quorum atteint jama dafara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye o maa 170 la maa 89 bɛɛ lajɛlen taar'u bolo da Amadu Sangare kan k'a f'u y'a sugandi Mamadou Sinzi Kulibali ale min fɛnɛ kun bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ maa kelen o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu ko anw kɔni t'a fan fila si fɛ bulletin nul maa 17 sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jaabi ye u nana ka na sandalama nin jaabi ninnu bɔlen kɔfɛ k'a bi Mamadou Sinzi Kulibali bi b'a dalankolon tɛ a labanna fɛn min ye kunnafoni di baro ye ka bɔ k'o kɛ fɛn min ye jamana forobaso la ani jamana foroba teleso la a yɛrɛ fɛn min ye kɛlɛ yɛrɛ ye a y'o daminɛ sabu ORTM ye jaaje kunkolo photo min bɔli kɛ ORTM na a ko fɔ ale ka Salifu Sanogo gwɛnde ka bɔ ORTM ɲɛmaya la munna o ye assemblée générale min n'o tɛmɛna n'ale cira o senfɛ munna o y'o bɔ télé la ko fɔ a ka Salifu Sanogo gwɛn ka bɔ ORTM ɲɛmaya la o ti ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko o yɔrɔnin bɛɛ Salifu Sanogo ko ne ta ma s'o la a ye taa yɛrɛ ɲininka a k'a ta fɔ a y'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla ko télé la kan jɔlen ma sɔrɔ a da o yɔrɔnin bɛɛ malidenw dɔ nana ka na tigɛ cɛ in na sabula u y'a dɔn k'a bɛɛ k'a fɔ tiɲɛ t'a fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mamadou Sinzi Kulibali ye waati labanw na a kɛlen bɛ k'a fɔ fɛn min ye kalafili kura ye k'a bɛ n'o labɛn octobre kalo tile 8 nata o tuma min kɛra septembre kalo tile 26 k'a mago t'o la an ye ɲɛmaa sɔrɔ ka ban vote banna kulu ma jan o kulu ka jɛ sɛbɛnnikɛla ko ni maa y'i sigi kuma dɔ to kunna i b'i wuli kuma dɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn gɛlɛya man ka tɛmɛ abada min ye waritigiw ye u ka biro sigi ni fɛn gɛlɛya man ka y'a la n'a kɛra k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye u kan ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ malidenw jigi dalen don olu de kan olu bɛ taa mun diyagoya ɲɔgɔn sama kɛ vote ko la pourquoi ale yɛrɛ ye san 5 kɛ ka ban maa min ɲininka a banna i ye fɛn bɛɛ k'i kelen da ye maa min ɲininka foyi la a cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen vote fɛn o fɛn kɔni kɛra IBK tile in na a bɛɛ lajɛlen kɛra gɛlɛya ni ŋanamu fɛn o a tɔgɔ di dɔ in tɔgɔ Babalayi bɛ yɔrɔ min fɛn mini y'o bɛ yɔrɔ min na mini y'o bɛ yɔrɔ min o gɛlɛyara Babalayi bɛ yɔrɔ min o gɛlɛyara chambre de commerce yɛrɛ ala farala mɔgɔw kan n'o tɛ a tɛna kɛ mankan ye tu as vu le problème FEMA foot o kun gɛlɛyara FEMA foot o gɛlɛyara papu y'o ɲɛnabɔ a bɛɛ kɛra kanabu ni gɛlɛyaw ni foyi tɛ tiɲɛ foyi tɛ tiɲɛ ye mais maintenant il est temps il faut que les gens changent ni ne ye kulu ye bon ko in kɛra tan vraiment j'en fais pas un problème ne ye san 5 k'a la dɔgɔ tɛmɛ n'a ye ale yɛrɛ cɛkɔrɔba ye o ne ye cɛkɔrɔba ye tɛmɛ n'a ye ça vaut mieux u bɛna taa tribunal ko ni don o don ɲɔgɔn lebu ni nkalon da ɲɔgɔn na pourquoi
Pourquoi? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Sɛbɛnnikɛla ko. Naam. A ko n'Ala ma jagɛ. Fɛn min ye kulu ye a bɛna malo sɔrɔ ko in na. Sabula fɛn min ye bureau sɔrɔta ye. Olu farala ɲɔgɔn na ka jɛkulu sigi. U ko min ma médiation. Médiation maaw nana lajɛ. A lɛɛ ni kulu cira. Nka an k'a lajɛ. Cɛkɔrɔba don an ka n'a lamaloya k'a labila. O tuma an k'a kɛ président d'honneur ye ko in na. A bonya a ka bonya ka segin a minɛ kɔnɔ. A banna. O fɔra ye. A ma sɔn o ma. Kulu. O kɔfɛ u nana lajɛ komi ko i bɛ textes falen o tuma an bɛ Jaaje deli Jaaje ka jan président in kɔ san kelen e k'i sigi san kelen i bɛ fɛ ka textes labɛn ka kɛ min ye i k'a k'o ye o tuma n'i ka san kelen banna Jaaje kɔni ye président a b'a ka président kɛ a bɛ san 4 tɔ kɛ o gɛlɛyara Jaaje ma nka Jaaje sɔn o ma o fɔra kulu ye kulu ko a tɛ. Jaaje ma ka sɔn il a été élu président devant Dieu et les hommes. Mais pour la cohésion c'est tout. Il accepte fanga ko fata ale la. Alors wari bɛ kun wari bɛ ne kun an bɛ ɲɔgɔn sama mun na i n'a sɔrɔ ko duman wɛrɛ bɛ fɛn in na olu ma sɔn o fɛnɛ ma ko duman wɛrɛ de bɛ sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a bann'o ma a ko a bɛ min laɲini o de ye kalafili kura ka kɛ o kalafili kura a ye convocation bila k'a fɔ fɛn min ye Mali jagokɛlaw ye k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ octobre kalo tile 8 sɛbɛnnikɛla ko o ye sariya sɔsɔ de ye sabula tile 15 kɔnɔ de baara in kan ka boloda ale dun y'a boloda tile 7 i b'a ye k'a fɔ a ye sariya sɔsɔ kabini o dɔrɔn tɛ n'a kan ka assemblée kɛ bureau bɛɛ de bɛ bɛn a kan bureau dun kɛlen bɛ ka jɛkulu de sigi k'a fɔ sigi ka fɔ ni bɛɛ ka kɛ ale taara assemblée convoqué sɛbɛnnikɛla ko in kɔni ye sariya sɔsɔ camanbaden de ye sabula n'i bɛ assemblée kɛ fo a k'a sɔrɔ candidature donna liste déposera liste kura ma déposé e k'i bɛ assemblée kura kɛ sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyara n'Ala ma jan kɛ fɛn min ye Mali sɔrɔ ye a bɛ sigi sendɛgɛ la sabula n'i y'a mɛn jamana bɛ wuli ka jɔ kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi juraw de bɛ wari don douane ni impôt la n'olu yɛrɛ damaw kɛlɛla a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye jamana ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le fondement kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn i k'a dɔn sɛbɛn tɔ bɛn ka waati kurunna i k'a dɔn ni Ala sɔnna sɛbɛnfura tɔ minnu bɛ i k'a dɔn dɛnɛn don an n'u mɔndɔ k'a fara min ye ayiwa kuraw kan inshallah Jɔn i ka juma yɛrɛ sera an bɛ taa juma na dɛ nka radio ye min kɛ n ye i ma fɛn fɔ Dieudonné Dako Marie Simon an b'u fo bi ye Daba Tunkara ka anniversaire Jelde kabini bangena anniversaire dɔnkili labɛn dɛ Jibi anniversaire k'a la ngo depuis kabini Ala in da Segu ka den ne ɲɔgɔn ma deli an tɛna ka anniversaire surprise n bɛ don yɔrɔ min ka gâteau ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan joyeux anniversaire Jelde ka jira o kabini tun bɛ ɲɛna ne ma ɲɛji ye o kabini wolola ne yɛrɛ tɛ n ka anniversaire date dɔn jaja a bɛ sɛbɛn Facebook kan fɛnw kan ko karisa ka anniversaire anw y'a ye surɔ ne m'a ye o Dieudonné de soli la ni idée in ye a ko Daba c'est vraiment quelqu'un de très bien a ye san hakɛ min kɛ baara la jɛkafɔ la an t'a sara sɔrɔ o tuma an bɛ se ka mun de kɛ Daba ye bi n'a ɲɔgɔnnaw la Ala n'a kun ye ɲininka radio baarakɛla bɛɛ kalo saraw bɛna di sɔɔni a ye 5000 fara ɲɔgɔn kan ka di